Anong? Roll lang sir, roll lang. Oh, roll lang, roll lang. Yun! Nice! Sir, try mo sir. Roll lang, oh. Oh. Kasi yung bike mo sir, slack yan eh. Hindi ka mapano yan. Kahit i-roll mo lang siya sir. Oh. Basta yung body mo, nasa likod lang. Huwag sa harap. Oh. 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 So. Oh. Umikot yun sila sir, umikot. Umikot sila. Oh, oh. Tapos dito yan mag-exit sila. Oh. Oh. Okay yun sir. Okay yun. Dagdagan mo ng konti ng speed sir, para mas stable ang bike. Konting speed. Konting speed para mas stable ang bike. Konti lang, konti lang. Wag mo i-drop, roll lang. Konting speed. Para mas stable ang bike. Yes sir. Hindi siya stable kanina? Basta kuan sir, okay kanina sir, pero mas stable ang bike pag may speed ng konti, para hindi ka mahirapan sa pag-balance. Oo. Saan saman? Daraon? Sir? Pwede sir, hintayin natin. Pwede naman, pupunta naman sila dito sir. Hintayin muna natin dito. Kuhan lang sir, speed lang konti sir. Same technique lang. Dagdagan mo ng speed, pusayaan mo lang, mag-drop ka na. Basta steady lang ang kuhan mo, yung body position ba. Tapos kung may speed ka na sir, mag-drop. Mag-drop lang yan. Ayos, as mga bugoy. Hey guys. Hey guys, come on, hit the big Yeah. one. Come on. Yeah, for sure, yeah. Iya, naputali mo kadina bay. Iyay, may gani was sa drop. Putol yung kadina nin. Kaya sir. Hey boys, sige, game. Sige. Game.
Ayos. Nice session. Ayos, mas maganda pa naman session pag marami. Oh, sir. Oo. Dito, compress ka. Yan. Ayan, sir. Tayo lang, sir, tapos slide ng konti. Sige, sir. Kaliwa. Oh, yun. Nice. Oh, pang. Sino sunod? Hermane. Kaliwa, sir. Kaya mo yan. Nice.